सिलिंडर सब बंद हो गला जिनिस पत्र दरदाम बढ़ीगला फ्लाइट दाम बढ़ीगला चा दाम बढ़ी जाए 10 टकर कम कौटी चा देवे किए कहते के जगह 12 टका हो गला चा तेणु सारा विश्व में गोटे शक्ति संकट आड़ को सारा देश जाऊँ मध्यप्राच्यर युद्ध सारा विश्व में तो शक्ति संकट आड़ को नहीं सारा विश्व से तो हजार हजार लोक शह शह लोक मृत्यु हो बहु परिमाण संपत्ति ये हूँ ईरान वस्तुत धूलिसात अवस्था को आसला किंतु ईरान छाड़ुनी ईरान तथापि लड़ुची ईरान जेहतु जानू मु क्षतिग्रस्त है भितर नेतृत्व चाहते रिजिम चेंज हो बोली अमेरिका इस्राएल चाहते कि से रिजिम चेंज रे ईरान बासी राजी होना ईरान बासी नुजा नेतृत्व स्वीकार जिते लोक मले नुआ नुआ नेता सृष्टि कर सांगठनिक व्यवस्था से एते आक्रमण सत्वे नाभी सेनाबाहिनी नली एयरफोर्स सबू नष्टभ्रष्ट है सत्वे से तथा आक्रमण जारी रखिंट अंडरग्राउंड बंकर रु बड़ बड़ मिसाइल अटैक करुँच जो हूँ ईरान गोटे कथा कहला जे आम को तुम जमी बाहर क्षति कर अमेरिकार जिते बेस अच्छी मध्यप्राच्य गल्फ अंचल आमे कारण से आम अटैक होमें अटैक से तो इज्राएल इज्राएल प्रतिहत करुच्ची इंटरसेप्टर जरिया कि इज्राएल मत पहुंचुची किंतु एमाने कौन कर ईरान रमती जो मेरुदंड को भांगीदेवाई ईरान रोड़ा कहूँ तल शक्ति भंडार जो गुड़ाक थिला जो द्वीप जो एंटायर ईरान पाखे मात्र 20 किलोमीटर भितर से द्वीप जो 90 भाग तैल रप्तानी हुए तापर बोमाबाण B-52 बम्बर ओकी से ध्वंस कले केवल से नुहे ईरान जो तैल भंडार प्राकृतिक गैस भंडार तापर माड़ा कि ईरान पाल्टा आक्रमण करी कौन कर मध्यप्राच्य ये जो देश गुड़ाक अमेरिकार बेस अच्छी से सऊदी अरब कहतु कुवेट कहतु बाहरीन कहतु कातार कहतु इवन यूएस समेत जो सब एनर्जी जो प्राकृतिक गैस तेल सारा विश्व को जाऊँगी आक्रमण कर सब अनुष्ठान प्राकृतिक बड़ बड़ प्राकृतिक जमी कातार सब बड़ संस्था बड़ संस्था गुड़िक आक्रमण पर बंद काम बंद हो गला गैस उत्पादन हो पार अपर पक्षे हर्बल बाट देकी प्रणाली बाट देकी जो समुद्र ईरान बाट देकी जो सबू जाक ये मध्यप्राच्यर गल्फ अंचल जिते तलवाही जहाज सब जाए से अवरोध कर ईरान अवरोध कर ईरान अवरोध करदा फल से बाट कहीं जापार कि से बाटे भारत भाया देश एशिया महादेश सब प्राय सबू देश से बाटे तेल आसिले से बंचिले से बाटे प्राकृतिक गैस आसिले आम बचा कारण आम देश 85% तैल आम विदेश आमदानी कर प्राकृतिक गैस 90 भाग बाहर आमदानी करमर जिन बंद हो जाए बंद हाँ फल आम देश में बड़ धरण संकट है सरकार कहते कि आसिया बंद हो जाए आसिया बंद या फल भारत सरकार रे बर्तमान जो गुड़ाक कमर्शियल सिलिंडर सब बंद हो गला जिनिस पत्र दरदाम बढ़ीगला फ्लाइट दाम बढ़ीगला विशेष भाव में गल्फ अंचल को जिते फ्लाइट हो गला दुबई के अनेक फ्लाइट अचल हो गला से कोटे लोक अच्छा सी भी छटपट होती भारत वर्ष को आसिले जीवन विपन्न हो गला भावुं परिस्थिति रे भारत वर्ष ये जो विशेष भाव में जो तेल तो बर्तमान तेल मिलूँ भारत वर्ष क्या 2 मास पर तेल आम जहाँ रिजर्व अच्छी प्राय 50 दिन चलिए बोली निजे केंद्र सरकार कहते केते दिन युद्ध चलो आमको जना ना किंतु गैस के संकट दृष्टि कमर्शियल गैस प्रोडक्शन बंद कर दिखाई माने जोगान बंद हो रेस्टोरेंट होटेल फोटेल हॉस्टेल भुवनेश्वर देखिए आम रास्ता कड़ मानक जो भेंडर था जो मैंने स्ट्रीट साइड भेंडर फास्टफुड बिक्री कर जिन बिकुर बड़ा प्लेट बिक गैस जो बुकती गैस मिलू इवन घरे मानक गैस मिलवा कष्टर मिलूँ जदिव कि बहुत कष्टर स्ट्रिक्ट हो 25-30 दिन व्यवधान पर जाए बुकिंग बस
ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ପାଇବେ? ସେମାନେ ପାଇବେ ତାଙ୍କ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଲି ସେଇ ଯୋଗୁରୁ ତାଙ୍କରି କଥା ଖାଲି ବନ୍ଦ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ମୋଟାଲି ଭାବରେ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ବଢିଯାଇଛି। ଡଲାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 93 ଟଙ୍କା ପରେ 94 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ତାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯେତେ ଖାଇବା ତେଲ ଦାମ ବଢିଗଲା, ସବୁ ଆପଣ ଖାଇବା ତେଲ ସବୁ ଦାମ ବଢିଗଲାଣି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷର ଦାମ ଆପେ ବଢିଯାଇଛି। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଷ୍ଟ ବଢିଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆସିବା ବଞ୍ଚୁ। ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡର ଦୋକାନୀ ମାନେ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା କଡର ଦୋକାନୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜିନିଷ ମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ହାରିବାକୁ ବସିଲେଣି। କେମିତି ରହିବେ? ବେପାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଚେନ୍ନାଇ, ବଡ ବଡ ସହର ମାନଙ୍କରେ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଚାଲି ପାରୁନି, ହଷ୍ଟେଲ ଚାଲି ପାରୁନି। ସବୁଠି ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଚଳେଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁନି। ଏଇ ଯୋଉ ସଂକଟ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖାଲି ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହେବାକୁ ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦରଦାମ ବଢିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରାଟା ମଧ୍ୟ 7 ଟଙ୍କା, ଚା ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢିଯାଇଛି। ଚା ଦାମ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସରେ ଚା କରୁଥିଲେ, ସେ ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଏ 10 ଟଙ୍କାରୁ କମରେ କେହି କୋଉଠି ଚା ଦେବେନି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଜାଗାରେ 12 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ଚା କପେର ଦାମ। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉ ହେଇଛି, ୟାର ବୋଝ କଣ ହବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ? ଏ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ କେମିତି, ଯୁଦ୍ଧ ତ ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାମ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିଲା କେମିତି ହରମୋଜ ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀଟାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁକା, ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଆସ ତମର ଜାହାଜ ପଠାଅ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି ମନା କରିଦେଲେ, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଇରାନ ତାକୁ ଜଗିକି ରହିଛି। ଏବଂ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣରେ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଟା କହିଲି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ତୈଳର ଯୋଉ ସବୁ ଭଣ୍ଡାର, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଇରାନ ତ ନିଜେ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସଂକଟ ଆଡକୁ ସାରା ଦେଶ ଯାଉଛି। ଏସିଆ ମହାଦେଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଏସିଆର ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠୁ ଆସୁଥିଲା। ଚୀନ ହଉ, ଭାରତବର୍ଷ ହେଲା, ସବୁ ଦେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଦୟାକଲି ଆସିବ, ନହେଲେ ଆସିପାରିବନି। ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଖାଲି ଆମର ଏଇ ସଂକଟ ଦେଖାଇଛୁ। ଏଇ ସଂକଟ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ସଂକଟ ଦେଖାଯାଇ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ଦା ହରେଇଲେଣି, ଜୀବିକା ହରେଇଲେଣି। ଯୋଉମାନେ ଏଇଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆମ ସହରରେ ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ସବୁ ସହରରେ ଯୋଉମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଏଥିରେ ଚଳୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ, ସେ ଚଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢିଲା। ଆକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ହେଲେ এই যুদ্ধ বন্ধ হওয়া দরকার। এই যুদ্ধটাকে বন্ধ, কিଏ যুদ্ধ বন্ধ କରିବ? যুদ্ধ বন্ধ କରିପାରିବ ଆମେରିକା। ସେ ତ କହିସାରିଲାଣି ତାଙ୍କର ଇରାନ ସବୁକୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲାଣି। ଇରାନ ତ ଆଉ ପରମାଣୁ କରିପାରିବନି, କ୍ଷମତା ତାର ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଆଡୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇରାନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଇରାନ ସର୍ଭାଇଭାଲ ପାଇଁ ଲଢୁଛି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲଢୁଛି, ସେ କରିବନି। ଏବଂ ଇରାନକୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ବଦଳି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଶକ୍ତି ମାନେ ରୁଷ, ଚାଇନା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ସେଠିକି ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ଇରାନକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଜିପିଏସ୍ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ନହେଲେ ଇରାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ଆଟାକ କରିପାରୁଛି। ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉଠି ଚାହୁଁଛି ଆମେରିକା ବେଶ ଉପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚୀନ ଆଉ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ସରୁ ନସରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏ ଯଦିଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ହଉଥିବା ପ୍ରଡକ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଲାଣି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ ନେତାଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେରିକା ପଡିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ନିଜ ଆଡୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆମେରିକା କିଛି ଲାଭ ହଉନି, ବରଂ ଆମେରିକା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ତ ନିଜ ଆଡୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନିଗୋସିଏସନ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ এই ইনিশিয়েটিভ নেওয়া দরকার। ইরান আত্মসমর্পণ করিব, এই আশা ମୁଁ ଦେଖୁଛି।